Lain-lain? So, anong lain? Hindi Dali lang. ako. Pwede lang taka-call vote. Pwede lang taka-call vote. Dali lang lang. CR ko na yan lang. Ano yung kontra na ita? Kutraneta, no! Kontra na ita. Hindi guru. May mo! Hindi guru ah. Ay, Hindi mo? ko. Do team A, team B ni guru ya. Oo. B ni guru. Pwede siya, hindi siya co-op ang arena. Ano kontra na itanet? Ang arena server, oh. Dali, susubo ko. Kontra na ita? Yung si Jason? Yung si Wait Jason? lang bro, Dali, line connect ko bro. Connect ko bro, wait. Don't tell me kontra na. Anong feeling ko mapatsa na ito mo? No, don't patay me bro. Ano po, die? Hello. Subong hindi. Pero This is not pwede na good. lang ma-change. Ma-change na lang na. Ma-change na. Hello? Then, abili on. O, bati yung ka, Jez? Bro. Yup. Ayan ako, di ko ni mga... Console? Console, We can bro? hear you, bro. Hindi namin ko, ano ni, assault group, kag scout sa... Gani, din ta? Agos na bro. Squat. Kuha na siya doon. Gamit What? na siya. What if kita tanan binag... Ano matabo? Hindi, hindi. Ano yung Ano laser ko? siya? Ano siya? PvP ni. Oh shit. Ang server sa bang PvP ni. Okay. Puta! Sino kontrata? Pag ginawa lahat natin. Si Hipen. Okay. Hey Ben? Si... Hey Ben? Oh, fucking hell. That's just perfect. Wala ko gagiyo sa mga... Oh, Chakto ginabins. Nice ya, Vince. Amo na yan. Anong chak togid? Forces are moving into this area. Defend the objective and prevent them from coming Kita ko through. gamit yan. Tata. Din sila. Lakata bit. God damn, kontra na ita. Kita ko gito. Wait, bitaw ko to. Ako gito. Arsaw. Okay, limited na ito nga pusil sa ano. Sa faction specific ng mga pusil. Tara. Oh, ti puta, wala pa ko side kagago, klase tao. Oh, bro. Hindi mo, put ko naman. Pudya ka no. Pudya ho. Di na to. Bro! Yaw sa pagkita po dahil. We're Oh losing shit! Alpha. Sino to? Gaga, sino to patay sa ako doon? Ellie! That's me, baby! First blood ko ni Jason ba? Hindi galing mo, put ko. Ay, gago, patay na lang ako kayo. Hey, Alpha's under attack. Bro, I'm killed at, dira bro, yes bro. Likod mo, Vince. Yan bro, tapit na tani bro. Kung di ka call out, makiisa ka Discord tanan. Hey, Alpha's under attack. Ito sino? Di ba? Feeling man. Delikado, sniper sa... Mulol mahal kay Zekelia mo. Ngaw, Sino ka pa guys. sa Zikal mo. The Syrian sniper si Zekelia mo. Curious tayo. Mga ka ba? Moroccan. Kade. Oh shit! Fuck! Oh! Down. Oh my god. Patay ka, Vince. Hold the line, Bay ko. H. Hold the line, H. And wait for us. Dili tani ka punday ka ra. No. Pwede ka call vote immediately. Kano ginobra tagal subo. Wala. Go. Testing. 1v1. Testing lang. Ay. Don't get our A side. Damn, they just took Alpha. Kita ko sila. We're falling back down. They just took the objective. Fuck. Oh my god. Syrian sniper. Oh my god. Sa sikol ba? Adi gago. Enemy fighting again. I'll find your team. Budlay. Budlay ko na po. Dahil kontrata. Kaya we're brother against brother. Allah. Ay. Pwede ko sadya. Ito ka tayo. Hens ka din, kikasagan sa tutunan ko pang. Wala eh. No, I'm not sagad, bro. Sagad ka bro. Kita ko gito. Ay po! Utang si Kilo. Kita mo ka?
Why? Batyagan ko lang ang ano? Batyagan kong bullet. I got no more bullets. Bule? God damn it. Di na ka mo. Putangin na pangita ko kay si Sikel. May kumalot ni si Sik. Pinakita ko. Mega sniper na sila. Isa. Taulo mo! I saw you! Pati sure si Nicolas, wala kang pamo niya. Hindi lang, amo lang na siya. Fuck. Heavy fire over here. Oh shit! Pwede ka lipat there. Fuck, natamaan ko ka ba't eh. Tamaan ka. Tamaan si Pante. Wala pa there, Clea. Shit. Zach. What? Oh my god, Zach. Why pa ko sight nila. Pwede ka pa ka-respond. Kita ko sa kayo. Pwede ka pa Puto ka-respond. azik ya. Puto azik. Okay, taka man sa uli na. Sabi ka di ba? Taka man sa uli na galing. I'm dead. So nice. Di ka Vince. Ikaw? Ah, okay, okay. Pati Oo, push. Ulat na. Na hindi naka-cool out kay puta. Isa ka channel. Naka-group chat. Oh my god! Kita! Kita ako. Kita tayo. Ako, kasi ko. Chotol pa tayo sa kaman? That's me. Sikel to? That's me. Bro, kill me! Bro, kill Ay, me! gago! Mugtakin ang Ay, di po. Nakakita lang ko Muslim Zach din. Tiro ko na sorry. You're my brother. Sorry, brother. Sorry, brother. I only see brown skin. I shoot. Only sobrang skin, bro. I shoot. I'm sorry, Muhammad. That's okay, Abdul. The enemy is attacking Bravo. Nakuha na nilang Bravo. Yeah. Bang. God, Totsura. Under attack. Din sa H. Alas baba. Kaya ang point ako sa baba. Bro, they're taking the point. Bensa. Taking the point, bro. Patay ko na yun. Gago. Patay. Gatas ka mo yan. What a shot. Bakit ba? Kami nag-RPG uli. Naku kariyak. Outpost naman ta. Damo na ta. Gani, outpost na takso ni. Outpost na ta? Outpost ta ka, damo ta. Tapos na niya. Pag ito post ka niya. Ba, sa RPG ba? Patayin mo daw ako sa Tidjaw. Ay po, tada. Gijesot, kilbaan mo ko ba? Yeah. The enemy is attacking. Clean sweep na to, tadi! Tipo, Sabi ko kita. Sabi ko camp sa sulod. in corn beef si Benz. So, Sugat beef. Sabi ko camp sa sulod. Uli, yun ako kabalikid. Shit. Oh my god! Totoo nga ko, Sil. good. Sino na patay ko lang? Oo, patay ko sa? Kati. Delikado. So for both ends. This is funny as May hell. ta wave so.
Ay po, take sa left. Check left, check left. Alam bro. The enemy is attacking Bravo. Attacking Bravo. What a shot. Bow up. Naglumpat pa ko. Oh my god, why did I look? Fuck. I died at Bravo, bro. You died, Bravo. Oh. Pinakapture nila ako. Lost Bravo. Damn. Fall back, brothers. They just PJ took the pa, ah. objective. RPG pa kasi ha. Pati ako galing. Even na yun, sila pa ba eh. Even lang lang ilay per PJ. They're on Charlie. They're taking Charlie. God damn. Oh, ini. Sinatubad, duwas lang kabilog. Ako gito. GG's. GG's. Oh no. Not yet. Vince. Okay, guys, wait lang guys. Shit! Shit, they took Charlie. You're not so quiet. Uy, di po. Cash. PJ. Fight to the last back. Isa pa? Mina to. Tubod may posisyon tiya man. Last na ning di. Last na lang di, bro. Save the D for last, bro. Oh, save the D for last. Cat to retreat, ha? Uy, gago, balis ka. Uli. Di ka Zek, likod ka, oh? Ha? Fuck. Di ka, Lin? Ay, sino ito patay sa kaman? What you mean, Sino bro? ito? Nanao ko sa hagdan, magulang may nagtiro sa likod ko. Sino to? Ah, ako to. Ethan Gro? Ako to. Ikaw? Ikaw, Lin? Sa likod ko? Why? Naglibot ka? Aral ako sa dalom yan. Oo, timing nga. Nagiway ko balik. Vince, may dala ka na Ganada, cash daan nyo. May dala ka na Ganada, or pag sunog. Card lang, bro. Wala ko ga-cash. God damn. God. Crazy, bro. Na-cash lock mo bro. Cash. Tago, wag wala to ah. Cash daan, Camping cash bro, piso. tapos we need to nupok this. Lupok this. Camping piso sa mga tunto nila yun. Protect gusto ko gani. bilog. Protect gani. Ah, wala sa reinforcements. Ni- What's the reinforcements, pre? Sige, pre. Upos na sila. Oh no, they know our plans. Uy, gago git. White siling ko gitaw. Tanaway ko nagbalik. Sulot na lang. Shit. Guys, bantay na guys. Hello, Kays. Vince, dala bigyan na, dabi. Meron ako, bro. Please, bro. R pa ka mo, H? Wala na. Wala na. Spawns. Tense moment na ni Isaac. Damn bro, I'm gonna Ay, die. wala na. Wala na sila ako doon. Ginubong, ginapatay yung gamit. Ginatiro niya lang. It's not gonna hold up. Oh shit! Oh my god! Oh my god! Lain, delikado na eh. You're looking bro. John Rambo! Lain. John Rambo right there! Hindi ko kasarang kung mag-sniper. Kahit ka lagi mag-sniper Patay ka man ako? ko. Yes. Sakit it. Patay ata. Man, tanda. Chamba natin bro, chamba natin. Number of hours sa series yan. Ano, Cisco player na. Chamba natin. Pinapalakabilog ka Call of Duty ng pangandaan. Gade. Just chamba bro. Gusto ko yung maupod din, hindi magkontra na bro.
Ay, di mo. Lain! Gamal this. Puta! Wait. Gusto ko mag-upo dahil na Headshot! Just played it. GG! Let's Clutch, Ace. Good clutch, good clutch. Lain! dapat iba na. Ayo, ayo. Sagad. Kulbazik iba. May magaling nga na una. Kita ni Zek. Kita nakagalaw si Casey. Gani.